এই जो घटनाटा जदि आप रियल पोस्टमार्टम करेंगे आपको जब रियल भाव में तर्जमा करेंगे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे सबुठ बड़ दोषी ये हूँ पुलिस। किसी लोग कहते डीजी दोषी, किसी लोग कहते मुख्यमंत्री दोषी। एक्चुअली वास्तव में से नुहे। मु गोटे जिन कहबी जो घटना से जो पुलिस अधिकारी जो 4 जन अच्छा से मुख्य दोषी। गोटे पुरुष को बदनाम करने गोटे झीर ना जोड़ी देवा हूँ सबुठ सुविधा बाट। आपन जदि कहिबे सबुठारु सुविधा बाट से लोक दिन दिहिपहर 11:25 समय गोटे पुलिस चाकरी से लोक करिछि सुस्थ मानसिक व्यक्तिटे सी जीव गोटे झील को किस करने रोड उपर इज इट पॉसिबल ता संगे तार किसी चिन्ह परिचित नथिबो ता संगे से गोटे गाड़ी एक्सीडेंट रू के गोटे जाकी एठी गोटे एमती करिवो गोटे आपन जे चिंता करू गोटे सुस्थ मस्तिष्क लोक एटा चिंता करिया निहाती भाबरे आवश्यकता रही। आगुरु कौन होता आगुरु जो प्रमुख गणमाध्यम माने थिले जो माने लीड गणमाध्यम थिले जो माने डिजिटल मीडिया आगु नथिला ए जो वीडियो नथिला सेतबे से माने जहा कहउथिले लोक सेटा को विश्वास करूथिले। आ गोटे जिंस होची पुलिस जहा कहउथिला लोक माने विश्वास करूथिले। आज से समय नाही जे उक्त युवती द्वयं को प्रथमे सेमानकर लाई डिटेक्टर टेस्ट करा जाऊ से माने केते सत्य कथा कहउचंती। दिस इज फर्स्ट स्टेप। आपण काहा को गारंटी देबे आगे सांगटा भी आखि सामने बाड़ी मारी तार मानसिक स्थिति ठीक थी तो प्रमाणित हबनी बोले आप केम जानले आज्ञा प्रमाण हो सारी वीडियो फुटेज अच्छी माने प्रमाण हो सारी आपण के राइट्स देला जदि आज ए केस रे समय खसी जाते आज्ञा आपण माने केही सुरक्षित नुहंती। मु कहूची भारतर नुह ओडिसार कौन जनसाधारण सुरक्षित नुहंती। आपण सांबादिकता करूचंती काली निश्चित भाव में कौन जगह जदि कोठी गोटे के भूल भाल करूची आपण देखा जाइछंती आपण 50टा लोक आसी आपण को कोटी कोटी मारिबे आप भावतु कई सुरक्षित नुहत जदि गोटे पुलिस अधिकारी से जो पिलाटी बाड़ौले खाली पड़ जाता निश्चित भाव में लोक मान खाटी गदी प्रति गोटे डर अच्छी आज्ञा कोठी ना कोठी मन भितर से प्रति गोटे डर अच्छी निश्चित भाव लोक मैंने पिटी था लोकटा बंची जाता जो पुलिस अधिकारी को आज आम भर्सना करूँ से पुलिस अधिकारी मान आम आज राजरास्ता ठिया से गोटे साहसिकता पुरस्कार दिया जो मैटरटा आप देखिए जमी भी कहवाई आम पाखे किसी मो पाखे पर्टिकुलर मुझे कहूँ मो पाखे किसी वार्ड ना कहीं मनीष गुड़ाक एत तल स्तर को बर्तमान पलि जाइए जोटा कि माने वर्णना करिया मो पाखे कष्ट कहीं गोटे जिते आप देखिए सब हृदय विदारक कथा जिते गोटे बाउंस दिहरे नहीं जाते जब गोरु मान को लेकिन जाती सेमती नहीं जाते से समय जन किए गोईठा मारुची जो समय गोटे पिलाटा को से पागल अवस्था से डेऊँची बाडे माने जो अवस्था पकई से समय गोटे माने ग्रीन कलर गंजी पिंधि गोटे पिलाटा गोटे गोईठा मारुची पुलिस से कहती थाऊ कौन माने दया कर पुलिस से समय तेणु आज जो सोशल मीडिया आम जाना पाइली जे से पिलाटा बंची अवस्था माड़ खाऊा समय पीसीआर भ्यान से उपस्थित थिला एवं 3 जन पुलिस निजे से प्रेजेंट थे पर मुहूर्त जड़े सिविल ड्रेस जड़े एसआई जाकि पहुंचले। वास्तविक यहाँ केते दुखर कथा आपण मैंने थे चिंता करूँ। तेणु ये जो घटनाटा को जब आप रियल पोस्टमार्टम करेंगे आपको जब रियल भाव में तर्जमा करेंगे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे सबुठ बड़ दोषी ये हूँ पुलिस। कहीं जदि आप कहे पब्लिक काम हूँ से क्राइम कर पुलिस काम हूँ क्राइम टाक केमती बंद कर दैट इज वेरी इंपोर्टेंट। पब्लिक सब कह क्राइम करी पब्लिक किसी जानी से क्राइम करुच्ची से अनेक समय विभिन्न समय क्राइम धरा हो ठीक से भाई पुलिस काम हूँ जो क्राइम टा होटा कि बंद कर निजर जीवन को बाजी लगे। आप भावतु बॉर्डर जिते गोटे आर्मी पर्सनाल ठिया होती गोटे बॉर्डर सिक्यूरिटी फोर्स जड़े मनकर गोटे लोक गोटे जगह ड्यूटी अच्छी से समय 50 रु अधिका टेरोरिस्ट देश भितर पशि आठी से जो आर्मी जवान टा कौन माने बंदूक टेकी हाथ को टेकी सरेंडर करुच्ची ना निज जीवन को बाजी लगे देश को रक्षा करने चेष्टा करुच्ची ठीक जार से देश रक्षा करने ड्यूटी एठी होची सिटीजन मान को रक्षा करने ड्यूटी होची पुलिस जदि पुलिस निजे से पिला शोई पड़ी था किंबा पुलिस निजे 3 जन पुलिस मान चेष्टा करते से लोकटी शोई पड़ी था से लोकटा कौन मरी था कि आपण मैंने निज सारे क्वेश्चन करंतु। आउ सेकंड जिंस होची मु गोटे जिंस डिमांड करछि जदि गोटे माने गोटे मर्डर केस रे हो किबा कोठी गोटे राजधानी केस हो डकैती केस रे हो पुलिस लाई डिटेक्टर टेस्ट करछि ना नहीं ठीक सेमती एई घटना जो घटनाटा जो घटिछि एटा गोटे छोट जिंस नहीं एटा गोटे देशर माने आम देशरे आम राज्यर अवस्था को लोकलोचन पाउछि। ये जो घटना गुड़िक आम आगुरी देखुलु बिहार में देखुलु ये घटना गुड़िक देखुलु वेस्ट बेंगल देखुलु जो सब विभिन्न प्रकार स्टेट गुड़िक देखुलु जो यूपी देखा जाउथला किंतु ओडिशा भलिया गोटे शांतिप्रिय राज्य जो लोक मैंने गोटे कुकुर उपर जदि गाड़ी चलई दियंती 100टा लोक रोड पर ठिया पानी देवार नजीर रही आपण मैंने जानी गोटे मांकड़ जदि गछरु पड़ जाउछि एठी लोक मैंने पानी ताकू टिके दउछंती
जो आम से भाया गोटे स्टेट रोचे से स्टेट रे एभली गोटे घृण्य घटना घटुची पुणी स्टेट कैपिटल भितर एटा वास्तविक गोटे चिंतार कथा कहीं एठी बर्तमान आम सुरक्षित नुह आप थे चिंता कले अनेक समय अनेक जिन स्टेटमेंट दौचु अनेक समय विभिन्न लोक मानी केस लड़ुचु आम कौन सुरक्षित कि कल बाटे जब आमको किए अटक बारे लोक लोक मजा देखिए पुलिस गाड़ी ठिया वेट करके जगी बस केते लोक मर कि लोक अलग लोक मैंने छाड़ी जी आम मेडिकल नहीं जीव यहाँ गोटे कथा आपण मैंने थे चिंता करूँ जो घटना आपण देखिए ये घटना निश्चित भाव में जो मैंने कहते किसी लोक कहते डीजी दोषी किसी लोक कहते मुख्यमंत्री दोषी एक्चुअली वास्तव में से नुहे मु गोटे जिन कहबी ये जो घटना से जो पुलिस अधिकारी जो 4 जन अच्छा से मुख्य दोषी से विरुद्ध में 103+2 जोटा आपन जोटा आम जो मॉब लंचिंग जो लॉ अच्छी मॉब लंचिंग लॉ विरुद्ध में लगेगा दरकार एवं सबुठ बड़ कथा से जो मॉब लंचिंग जो लॉ आसी से लॉ माने स्वतंत्र भाव में आमर ये कार्यकारी हवा दरकार एवं जो माने सब आधे संपृक्त अच्छा से विरुद्ध में आउ जो माने सब अच्छा केवल से 5-6 जन जो अरेस्ट कर पुलिस से केवल संपृक्त नुहति अनेक लोक संपृक्त थे सब भिडियो गुड़िक अच्छी समस्त फुटेज अच्छी धरी निश्चित भाव में माने इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हवा दरकार युवती जन अभियोग करिसेंती जे असदाचरण करछन्ती रास्ता पर माड़ मारिछन्ती जहा ପାଇଁ कि स्थानीय लोक उत्क्षिप्त होइछन्ती सुनंतु गोटे पुरुष को बदनाम करया पाई गोटे झियर ना ता धरे जोड़ी देवा होती सबुठु सुविधा बाट आपण जदी कहिबे सबुठारु सुविधा बाट गोटे लोक आपण देखंतु गोटे जे कोनसी जिंस ए इतिहास को आपण इतिहास रा प्रति पृष्ठटा को उल्टा जे कोनसी लोक को बदनाम करया को समाज चेष्टा करछि जे कोनसी गोटे क्राइम जन को खसी जिया को चेष्टा करछि सेही जगह रे एटा को ए गोटे महिलार ना ता संगे जोड़ी देवा एटा सब बेस्ट उपाय मु आपन कहि परिबी एवं द्वितीय जिंस जदी आपण कहिबी आपण प्रथमे उक्त जो महिला जन अछंती सेमानको मु तो बारंबार करी कहूची सेमाने केते सत्व कहउचंती काइना सेठी आउ के नथिले सेठी जो पिलाटी थिला से एक्सपायर कर जाईची मरि जाईची दुनिया रु चली जाईची सत कोन से ही जानिची एवं आउ सत के जानिची ए जो युवती जे जन कहउचंती सेमानको पुलिस ए पर्यंत सेमानकर लाई डिटेक्टर टेस्ट काहे की करूनी सेमानकर लाई डिटेक्टर्स जने टेस्ट हवा दरकार जदियो सेटा अदालत रे कार्यकारी हेबनी किंतु पुलिस एटा इन्वेस्टिगेशन पई बहुत काम दिए लाई डिटेक्टर टेस्ट एवं सबुठार बड़ कथा होची मजिस्ट्रेट उपस्थित से लाई डिटेक्टर टेस्ट करिया दरकार से माने केते सत कहउछन्ती आ सबुठार बड़ कथा होची आज्ञा आपण गोटे मानसिकता को लेके चिंता करंतु गोटे लोक दिन दिही पहरे 11:25 समय गोटे पुलिस चाकरी से लोक करिछि सुस्थ मानसिक व्यक्तिटे सी जीव गोटे झील को किस करिया पई पुनी रोड ऊपर इज इट पॉसिबल ता संगे तार किछि चिन्हा परिचित नथिबो ता संगे से गोटे गाड़ी एक्सीडेंट रू के गोटे जाकी एठी गोटे एमति करिवो गोटे आपण जे चिंता करन गोटे सुस्थ मस्तिष्क लोक एटा चिंता करिया निहाती भाबरे आवश्यकता रहिछि आउ ताको कुआडे मिललन जे से चली गला रोड ऊपर को माने को गाड़ी ताको एक्सीडेंट कला एक्सीडेंट से पड़िला पर जाकी ताको गला किस करा गोटे सुनंतु गोटे वास्तव सत्य गोटे अवास्तव सत्य आपण माने गोटे ताको तर्जमा करंतु तर्जमा न करी आमे गोटे आमे मु नवम श्रेणी पाठ पढुथि हमर गोटे हिस्ट्री बही रे थिला स्वाधीन चिंता आमे काहा कहबा कोनोसी कथा को हठात ग्रहण न करी ता विषय रे तर्जमा करबा को कह जाय स्वाधीन चिंता जोटा को आमे कहूचे पर बुद्धि रे घास काटियार माने जो घोड़ा चढ़ियार कोनोसी आवश्यकता नाही निज बुद्धि रे घास काटिया बहुत भलो तार अर्थ होची जने लोक गोटे कथा कहि देला से कथा को आम हठात विश्वास कर जाए कि आप देखिए यूपी से जो झील मान दी जन झील मान कथा ये एग्जांपल आपको दूसरी यूपी 2 जन झील बस भितर जो 2 जन युवक को पिटिबा आरंभ करते कौन आमको से कमेंट मारुले पर मुहूर्त देखागला जिते उक्त युवक सॉरी युवती जो 2 भौणी अच्छा से स्टेट विभिन्न प्रकार साहसिकता पुरस्कार दिगला ठीक से समय जो युवक 2 जन को बाडेले से अरेस्ट हेले से मिलिटारी चाकरी होता चाकरी करने चाकरी हो पारा ना वर्ष भितर बापा हृदघात मृत्युवरण कले जो चिंता कर पर मुहूर्त जो नाटा राष्ट्रपति पुरस्कार मनोनीत है साहसिकता पुरस्कार पर मुहूर्त जना पड़ा ये युवती 2 जन निजक माने भाइराल करने सब एक नाटक कर गोटे पार्क रे कि कोठी कोठी 2-3 जगह एभली घटना कर मिलला कौन से युवती किसी है किसी बिचरा जो युवक 2 जनकर लाइफ गला कैरियर गला बाप गला समाज रे मान सम्मान इज्जत महत परिचय सब दांडे पकई हाथ में निलाम हो गला आपण माने थोड़ा चिंता करंतु एई घटना प्रथम घटना न आ पूर्व अनेक घटना एभली घटी जो घटना युवती माने विभिन्न प्रकार मिथ्या
आलोचना करी मिथ्या प्रकार बाहाना तैयारी करी मिथ्या स्टोरी तैयारी करी विभिन्न प्रकार पुरुष मानक फसिया चेष्टा कर चिंता करी देखंतु आज जदि सारा भारत रे पुरुष कमिशन टे थांता आज जदि ओडिशा रे पुरुष आयोग गोटे विंग थांता ताहले जो भली भाव में घटना घटी गोटे युवक मरी सारे इमिडिएटली भेरी नेक्स्ट डे महिला कमिशन अध्यक्षा निजे जाकि जड़े महिला प्रति कौ प्रकार अन्याय होगा कि घर जाकि पहुंची आज जब गोटे पुरुष कमिशन टे था निश्चित भाव में जड़े पुरुष कमिशन जी भी चेयरमैन था से निश्चित भाव में ये घटना को किभली भाव में न्याय मिल समुद्र मंथन होगा दरकार सब गोटे आप कहूँ बलि क्या दि जाए बलि सब पड़े पड़े किए से कौट आप इतिहास देखते कौ इतिहास सिंह को बलि दि जाऊँगी सिंह को कौटी बलि दि जाए बलि दि क्या बकरा को बकरा माने छेली छेली की बलि दि कहीं से सी विचरा कार किसी करें भारत वर्ष में आज बलि पड़ुंट पुरुष मैंने ना समाज आगे कांदी पार्टी ना परिवार भितर मुह खोली कहीपी आज जो समाज रे जो झीटी कथार जो पिलाटी को बाड़े बाड़े मारी से जड़े जड़े पुरुष तेणु पुरुष ये सब बड़ शत्रु हूँ पुरुषर तेणु समस्ते पुरुष मैंने एकत्रित हवा दरकार भारत में जो भाव में बर्तमान शासन चली पुरुष आयोग हवा निहाती दरकार पुरुष मानकर भर्सन पुरुष मानकर व्यवस्था पुरुष मानकर बंचिबार अधिकार पुरुष मानकर फंडामेंटल राइट पुरुष मानकर कथा को लोकलोचन को आनिया दरकार आज जदि महिला कमिशन भली पुरुष कमिशन रे था निश्चित भाव में ये घटना निश्चित भाव गोटे समुद्र मंथन होता पुरुष कमिशन महिला कमिशन दिजन जाक रिपोर्ट आसता सत्य पदा को आसता आपण मैंने भावुँ मुझे आज भी कहूँ ये घटना सत्य आगू को आसब ना आज जेहेतु ये घटना आज लोकलोचन को आसी आगुरी कौन होता आगुरी जो प्रमुख गणमाध्यम मान थे जो मैंने लीड गणमाध्यम थे जो मैंने डिजिटल मीडिया आगु नथिला ये जो वीडियो नथिला से माने जहाँ कहते लोक से विश्वास करुले आउ गोटे जिन हूँ पुलिस जहाँ कहला लोक मैंने विश्वास करुले आज से समय ना आप देखो आ पूर्व जड़े पुलिस माने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कहले सेठी पुलिस माने मौजूद नथिले आपण माने वीडियो टाको देखो वीडियो निजे पुलिस ठिया होगी कहूँ थाऊ थाऊ से थाऊ ये सब नो तेणु जदि मोबाइल न था डिजिटल लोक मान पाखे आज साधन न था समस्त पाखे मोबाइल न था हुए तो ये कथा रुचि जाता तेणु निश्चित भाव में आज जेहेतु घटना गरम अच्छी समस्ते माने राजधानी छाती उपर घटना डिजिटल मीडिया प्रति मोमेंट जाकि घरे पहुंची पार्टी ग्रास रूट को जाऊँगी तार मामू किए भणजा किए तार बापा किए तार माँ किए तार प्रेमिका किए सब खोजिकी बाहर करुच्ची आज ये कथा आलोचनार विषय वस्तु होती काली सकाଳେ जब आउ गोटे किए बड़ घटना घटी ये पुरुषटा न्याय पाइपर नहीं मुझे लिखिदेवी पुरुष न्याय पाइपर ना जिते दिन पर्यंत पुरुष मान राइट्स पुरुष मान एकत्रित होना यही घटना आग को आहरी बढ़ी 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 चलो आर कौन एंडिंग नहीं महिला जनक अभियोग कर महिला कहते जे जो मान को अरेस्ट करा जायछि से मान जदि हमको रक्षा न करथना आमे मरि जाइथन हमर इज्जत चली जाइथना से मान तुरंत फिटा जाऊ प्रकृति रे कोन कहबे आकु नै सुनंतु एटा होची माने हसिबा कथा नहे एटा होची बड़ दुखर कथा पुलिस इन्वेस्टिगेशन करुची जने महिला कथा को सारा राज्य शुणुची जने महिला कथा को मीडिया शुणुची जने महिला कथा को समस्त शुणुचंदी तार सेमान सब एडवांटेज नउचंदी जदि आपण कहबे से माने किए से कहया पई तांको छाड़ी दियो आंकु छाड़ी दियो बुझिपार बाड़े बाड़े गोटे लोक को बाड़े की मारिदेवा इतिहास माने जो घरे काली भाईटा होता से या कही पुणी पलटि जाता सांगे सांगे तो सेगुड़ाक किसी ध्यान देवा आवश्यक नुहे मुझे गोटे जिन रिक्वेस्ट करी आपणकर मीडिया माध्यम आज मैंने सब आपण मैंने समस्ते माने गोटे आम स्टेट गोटे होती समस्या आपण मैंने सब लीडिंग मीडिया तेणु आपण मानक मु रिक्वेस्ट करुच्ची जदि आपण टीवी को डीजी सार देखु माननीय मुख्यमंत्री देखु तेणु निश्चित भाव में गोटे जिन कहबी जे उक्त युवती द्वय को प्रथमे सेमानकर लाई डिटेक्टर टेस्ट करा जाऊ सेमाने केते सत्य कथा कहउचंती दिस इज फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप होची वीडियो गुड़िक सब जो गणमाध्यम बर्तमान बोलूची जो मैंने प्रकृति वास्तव में संपृक्त अच्छा जो बाड़े बाड़े से पिलाटा को मारी देइचंती सेमानक विरुद्ध में निहाती भाव में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाऊ एवं मग लॉन्चिंग जो लॉ बीएनएस रही सेमानक विरुद्ध में लगा जाऊ गोटे एक्ट बास लाइफर एवं से गोटे एक्ट मृत्युदंड पर्यंत व्यवस्था रही तेणु से गोटे एक्ट दिए जो यही जिन न कर दंडपति लोक मान भय आउ रही नहीं तेणु पुलिस आपको पूरा गोटे ग्रासरूट को जाएगी निश्चित भाव में आपको इन्वेस्टिगेशन करो जो दोज हु आर रियल कल्प्रिट दे मस्ट बी इनसाइड द कस्टडी सर जे मृत युवक रहजन तांको सहित जे सांग थिले से मध्ये कहउछन जे से युवक को आक्रमण करथिले और युवती को मध्ये से सौम्य जे आक्रमण करथिले माड मध्ये मारिथिले
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହୁଛି ଯେ ଯୋଉ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଆସିକି ଲାଇ ଡିଟେକ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ ପୋଲିସ ପ୍ରପର ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ଦରକାର। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନେ ହଉଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗରେ ମିଛ କହୁଛି ସାର୍। କିଛି ଆପଣ କାହାକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବେ ଆଜ୍ଞା? ସାଙ୍ଗଟା ଭିତରେ ତା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବାଡିକି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତାର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ ଥିବ ତ? ସିଏ କଣ, ସେ ତ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ, ତାକୁ ଦରକାର ବେଳେ ଥ୍ରେଟନିଂ ହେଇଥିବ ଯେ ତୁ ଏହା କହିବୁ ନହେଲେ ପୁଅ ତୋ ଅବସ୍ଥା ବି ତମକୁ ଫିଟ୍ସ ଆସିବା କଥା ସାଙ୍ଗକୁ ବି କହିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, କାହା କଥା ସତ କାହା କଥା ମିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସାଧନର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଅଛି କି? ଯେକୌଣସି ଲୋକ ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ମିଛ କହୁଛି, ମତେ ନେଇକି ବସେଇ ଦେଲେ ଲାଇ ଡିଟେକ୍ଟର ଟେଷ୍ଟରେ ସବୁ ସତ ଉଗାଡ଼ିଦେବି, କଣ ସତ କଣ ମିଛ। ଏଠି ଯଦି ସାଧନର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପ୍ରପର ହେବା ଦରକାର, ଯିଏ ଦୋଷୀ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର। ବାଲ୍ୟନ୍ତା ଘଟଣାରେ ଗିରଫଦାରୀ ହେଇଛି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଆଇନର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରମାଣିତ ହବନି ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଯଦି ପ୍ରମାଣ ହେଇସାରିଛି, ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜ ଅଛି ମାନେ ପ୍ରମାଣ ହେଇସାରିଛି। ସବୁଠାରୁ ସେଇଟା ବଡ କଥା, ଯେହେତୁ ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜଟା ଅଛି, ବିଏନଏସ୍ ଆକ୍ଟଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜଟାକୁ କୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତେଣୁ କୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜଟାର ଡାଇରେକ୍ଟ ବାଡଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ବାଡେଇ ମାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରମାଣ ହେଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଲାଇଫ ଅର ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି 103(2) BNS, ଯୋଉଟା କୁହାଯିବ ମବ୍ ଲାଞ୍ଚିଂ। ଆଗରୁ ମବ୍ ଲାଞ୍ଚିଂ କେସରେ ଲୋକମାନେ ଖସି ଯାଉଥିଲେ, ଏମାନେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ବି ପାଇବେ। ଅବଭିୟସଲି ପାଇବା ଦରକାର। ଥରେ ଭାବିକି ଆପଣ ଥରେ ଆଖି ମୁଜିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣ ଥାନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାଇ ଥାନ୍ତା, ସେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ମାରୁଥିଲେ ଆପଣ ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଥରେ ଯେକୌଣସି ଯାହାକୁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବଡ ବଡ କଥା କହିଦଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା କହିଦଉଛନ୍ତି, ଥରେ ଆଖି ମୁଜିକି ସେଇ ଜାଗାରେ ଥରେ ଯାଇକି ଠିଆ ହଅନ୍ତୁ। ଯୋଉ ପରିବାରର ଗୋଟେ ଭାଇଟାକୁ ଏମିତି କଲବଲ କରି ବାଡେଇକି ମାରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଫାଶୀ ଦେଇଦେବାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ହେନିୟସ୍ କ୍ରାଇମ କରିକି ଯଦି ଗୋଟେ କାହାକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି, ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷର ଲୋକମାନେ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ତାକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଫାଶୀ ଆଜ୍ଞା ଦିଆ ନ ଯାଉ, ଆମେ କହୁଛେ ନା ନାଇଁ, କହୁଛେ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ସତ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ମୁଁ ମାନୁଛି, ଯଦି ସତ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ତାମାନେ କଣ ତାକୁ ବାଡେଇ ମାରେ? ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ଦ ରାଇଟ୍ସ? କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ସ ଦେଲା ତାକୁ ରାସ୍ତାରେ ବାଡେଇବା ପାଇଁ? ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି କୋଉ ରାସ୍ତାରେ କୋଉଠି କିଏ ମିସବିହେଭ କରୁଛି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଚଟକଣାଟ ପକଉଛି, ଆମେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇକି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଏ ରାଇଟ୍ସ ଦେଲା? ଯଦି ଆଜି ଏ କେସରେ ସେମାନେ ଖସି ଯାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମାନେ କେହି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି, ଭାରତର ନୁହଁ, ଓଡିଶାର କୌଣସି ଜନସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛନ୍ତି, କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି କୋଉଠି ଗୋଟେ କିଏ ଭୁଲ ଭାଲ କରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ 50ଟା ଲୋକ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ମାରିବେ। ଆପଣ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, କେହି ଏଠି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉମାନେ ସେଠି ଥିଲେ, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ପୋଲିସ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଲପିଟ୍। ସେ ପୋଲିସ ଡରିଗଲେ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଠିକ ସେ କରୁନି। ଆପଣ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କ୍ରାଇମଟା ସରିଲା ପରେ ପୋଲିସ ସେଠି ପହଞ୍ଚେ, ସତ୍ୟ କି ମିଛ ଏଇଠୁ ଆପଣ ପ୍ରମାଣିତ ପାଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜେଇ କେସରେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଧରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଗୋଡେଇକି ଯାଇକି ତା ପ୍ରାଣ ବିକଳ, ତା ଜୀବନ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜେଇରେ କାହାର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉନି, ଗଞ୍ଜେଇଟା ଗୋଟେ ଗଛର ପତ୍ର, କାହିଁକି? ସେଠି ମାଲଟା ମିଳିବ। ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପୋଲିସ 3 ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁନି, ଯାହା ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜ କହୁଛି, ଯାହା ସେଠି ଜନସାଧାରଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି 3 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସେ ଯୋଉ ପିଲାଟିକି ବାଡଉଥିଲେ ତା ଉପରେ ଖାଲି ପଡି ଯାଇଥାନ୍ତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାକି ଗଦି ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଡର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମନ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଡର ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ପିଟି ନଥାନ୍ତେ, ଲୋକଟା ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଯୋଉ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଭର୍ତ୍ସନା କରୁଛୁ, ସେଇ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଉ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ପୋଲିସ ନିଜେ ତା ଲୋକଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଲୋକଟେ। ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ କଲବଲ ହେଇକି ସେ ଲୋକଟା ମରିଛି। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, କଣ କରାଗଲେ ଏଭଳି ଏଇ ଯୋଉ ହିନିୟସ୍ କ୍ରାଇମ ଦେଖାଗଲା, କଣ କରାଗଲେ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଆଉ ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ପୋଲିସ, ଯୋଉ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ମାନେ ଠିକ ରହିବେ, ସେ ରାଜ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଫେରି ଆସିବ। ଯୋଉମାନେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମକ ସମକ, ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ କୋଉଠି ଭାଡି ଶୋଇକି ଜଗି ପାରିବେନି କାହାକୁ। ମତେ ଆସିକି ଏଇନା ମୋ ଘର ଭିତରେ ବସିକି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାରିଂ କରି ମୋର ପଳେଇବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆସିକି ଜଗିଥାନ୍ତେ? କି ଜଗିବେ ଆସିକି? କେହି ଜଗି ପାରିବେନି। ଏଠି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି? ଦୁର୍ବଳ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସବଳ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନି। ଆପଣ ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ଯଦି ସେଠି ଗୋଟେ ମଲା ହଜିଲା ଯୋଡେ ମାରଗୋଡ କରୁଥାନ୍ତେ, ପୋଲିସ ବାଡିଥାନ୍ତା ନା ତାଙ୍କୁ?
ସେଠି ସବୁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବାড়ାବାড়ି ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାଇ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ ସେଟା ସବୁ ଗୁଡାକ ହଉଛନ୍ତି ଜମି ବିକାରୀ ଦଲାଲି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ବାଲା ପୋଲିସଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏସେ ସାଧା ପୋଷାକ ନେଇ କାହିଁ ଆସିଥିଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ କ୍ରାଇମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଗୋଟେ ମନେକର ଏସ୍ଆଇ ସେ ମନେକର ଥିଲେ ସାଧା ପୋଷାକରେ ଥିଲେ ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖବର ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଇମିଡିଏଟଲି ସେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ରାଇଟ୍ କିଛି ନା ନା ବୁଝିପାରିଲେନି ଗୋଟେ ମନେକର ମୁଁ ମନେକର ମୋର କୋର୍ଟରେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା କଥା ବାଇଚାନ୍ସ ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଯାଇଛି ମୋର ଗୋଟେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଯାଇଛି ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ମୋହରିକି କାହାକୁ କହିଦେବି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ସାର୍ଟଟା ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛି କାହିଁକିନା ମୋ ଲୋକଟା ହଇରାଣ ହେଇଯିବ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯଦି ପୋଲିସ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ କଣ କରୁଥିବ ସାଧା ପୋଷାକରେ ଥିବ କି କଣ ଗୋଟେ କରୁଥିବ ସାଧା ପୋଷାକରେ ଅନେକ ସମୟରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟୁଟି କରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଲ ଅଲସୋ ଅନେକ ସମୟରେ ଯଦି ସେ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଖରାପ ମାନେ ଖବରଟେ ପାଇଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଘଟୁଛି ସେଠି ସେଇ ସମୟରେ ସେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଗୁଡ୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ସେଠି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବାର ଥିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ पुलिस को अवस्था ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ पुलिस को पिटी पिटी मारଥିଲେ ସେ ଜଣେ पुलिस कर्मचारी ଥିଲେ କିନ୍ତୁ जो काउंटर केस करथिले जो महिला दुई जण युवा दुई जण से तांको केसटा तांको नार कि दफा लागियो सेମିତି କିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ତ ମରିଗଲେଣି ଇଏ ଭୂତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତା ମାନେ ଇଏ ସର नो ସେ ତ ମରିଗଲେଣି ଆମର ଲ କହୁଛି ଏଟା ଭୂତ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥାଟେ ଆମେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ଜୋସରେ ଆସିକି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗତକାଲି ଜଣେ ତାଙ୍କର ଏସପି କହୁଛନ୍ତି ମହିଳା ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ କେସ୍ର ଆ ସାଙ୍ଗେ କଣ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା କହିବା ଏଇ ଯୋଉ କେସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମର୍ଡର କରାସଲାଣି ତାକୁ ଏଇ କେସ୍ ଭିତରେ ମହିଳା ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ 493 ରେ କେସ୍ ହେଇଛି 493 ମାନେ ଆପଣ ମାନେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରତାରଣାର କଥା ମନେକର ଯୋଉ ସେ କେସ୍ଟା ହଉଛି 493 ମୋ ପାଖେ ଯେତିକି ଇନଫର୍ମେସନ ଆକ୍ଚୁଆଲି am I correct or not actually I don't know ମୁଁ ଯେତିକି ମୋ ସୋର୍ସରୁ ଖବର ନେଇଛି ମହିଳା ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ 493 ରେ କେସ୍ ହେଇଛି 493 ହଉଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉ ପ୍ରତାରଣାର କଥା ଯଦି କହିବେ 2021 ହେଇଥିଲା ୟଙ୍ଗ ସମୟରେ ହଉ କି ଏଜେଡ୍ ସମୟରେ ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେବୁଲ ଆପେକ୍ସ କୋର୍ଟ ଯଦି କହିବେ ଅନେବୁଲ ଆପେକ୍ସ କୋର୍ଟ ଡକ୍ଟର ଧୀରୁଭାଇ ମୁରଲୀଧର ସୋନାର ଭର୍ସେସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମନୋଜ କୁମାର କେସ୍ ହଉ ଓଡ଼ିଶା ଅନେବୁଲ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ଏବେ 2026 ରେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଆମର ଜଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ୱେଲ୍ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ତାହେଲେ ଆପଣ କାହା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ କ୍ରାଇମ୍ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଗଲାଣି ମରିଗଲାଣି ତାପରେ ଇମିଡିଏଟଲି କହିବା ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମହିଳା ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଥିଲା କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ଥିଲା ଆର କିଛି ମାନେ ତା ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଲିଙ୍କ ରହୁଛି କି କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାରୁ କେମିତି ଚକ୍ଷୁ ଆଢୁଆଳକୁ ନେଇକି ପଳେଇବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପୋଲିସ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଚାଲାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲେଣି ସେ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ ମାନେ ଘରେ ଘରେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଟେକା ପକେଇବେ ସିଏ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଆଉ ଯାହା ଘରେ ଟେକା ପକେଇବେ ତା ଘରେ ମିନିମମ୍ 10ଟା ମୋବାଇଲଟା ଅଛି ଲୋକ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ନାହିଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ମାନେ ମୋ କଥା ତ ସେମାନେ ଶୁଣିବେନି ମୋ କଥା କାହିଁ ଶୁଣିବେ ମୁଁ କଣ ବି ତାଙ୍କର ସେଟା କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅପିଲ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ କେସ୍ ବୋଲି ଭାବି ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ କେସ୍ ବୋଲି ଭାବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଟାକୁ ମାନେ ଭଲସେ ତର୍ଜମା ହେବା ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଇ ଡିଟେକ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ କରିବା ସେ ସୌମ୍ୟ ହଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କ ବାପା ହଉ କି ମାମୁଁ ହଉ କି ସେ ଝିଅ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ହଉ ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ଦିସ୍ କ୍ରାଇମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇ ଡିଟେକ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ପ୍ରପର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମବ୍ ଲାଞ୍ଚିଂ ଆକ୍ଟ ଲଗେଇ 103 ବ୍ରାକେଟରେ 2 ଯୋଉଟା କ୍ଲଜ 2 ବୋଲି କହୁଛେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ କରିବା ଦରକାର ଯଦି କହିବା ଯୋଉ ବାପା ମାଙ୍କର ପୁଅଟି ହରେଇଛନ୍ତି ସେ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେ ପୁଅ ଫେରିବା ପାଇବନି କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦେଖିବା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସବୁଆଡୁ ଘାଣ୍ଟ ଗୋଳା ଭିତରେ ଯଦି କଥାଟି ଦାବି ହେଇଯାଉଛି ମା ବାପାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁନି ପୁଅକୁ ହରେଇବା ତ ସେ ବାପା ମା କଣ ଷ୍ଟେପ ନେବା ଦରକାର ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସମାଜ ପାଇଁ ଆପଣ ଗରମ ପାଣି ଦେଖିଛନ୍ତି ଗରମ ପାଣିରେ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ଥାଏ ପାଣିଟା ଚା ପକାନ୍ତି ଅନେକ କେସ୍ ମୋ ଜୀବନ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ବଡ ବଡ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ଥାଏ ବାପା ମା ମାନେ ପୁରା ଟେନସନରେ ଥାନ୍ତି ଓକିଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି କେସ୍ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣିଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ ଆମ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ଅଛେ ଆଜି ଆପ୍ଲିକେସନଟେ ଫାଇଲ କରିଦେଲେ କାଲି ଅର୍ଡରଟା ହୁଏନି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଟାଇମ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦରକାର ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ନିଜ ଜୀବନକୁ ପୂର୍ବ ଜୀବନକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି ମିଡିଆ ତା କଥା ଭୁଲିଯାଏ ଯିଏ ଯା ବାଟରେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ଘଟଣା ସେଠି ଚାପି ହେଇକି ରହିଯାଏ ଏମିତି ବାପା ମା ଯେମିତି ଥାଆନ୍ତି ସେମିତି ସେ ବି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ବୋଲି କହି ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ଯୋଉଟା କୁହାଯିବ ମାନେ ନିଚ୍ଛକ ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିପାରିବି ଯଦି ଯେକୌଣସି ଦୁନିଆରେ କ୍ରାଇମ ହଉଛି ଯେକୌଣସି କ୍ରାଇମ ଯଦି ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଜଣେ
ହୃଦୟବାନ ଲୟାର, ଭଲ ଲୟାର ମୁଁ କହୁନି, ହୃଦୟବାନ ଲୟାର। ଲୟାର ସମସ୍ତେ BA LLB ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ପାଠ ଆଉ ଷାଠ ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଲରେ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଗୋଟେ ଜଣେ ହୃଦୟବାନ, ଯାହାର ହୃଦୟ ଅଛି, ହୃଦୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସାମ୍ନା ବାଲାର ମନର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସେ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ତାର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଜଣେ ଲୟାର। ସେଇଭଳି ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ, ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଭଲ ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ହୃଦୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଲୟାର ହେଇଥିବେ ଏବଂ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ପ୍ରୋସେସରେ ପ୍ରତି ମୋମେଣ୍ଟରେ ତା ପଛରେ ଲାଗିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ। ଯୋଉଟାର ଉଦାହରଣ ହଉଛି ନିର୍ଭୟା କେସ୍। ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଫାଶୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ମା ଲାଗିଲେ ସେ ଲୟାର ପଛରେ ଲାଗି ପରିଶେଷରେ ତାକୁ ଫାଶୀ କରେଇଲେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁଡ଼ାଏ କେସ୍ ମୁଁ ଲଢ଼ିଛି ମୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ। ଗୋଟାଏ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଅର୍ଡର ହେଇଯିବ, କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଠିକ ବର୍ଷେ କି 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ବାପା ମାନେ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଯେ ଯା ବାଟରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଆସନ୍ତିନି। ଆଉ ସେମାନେ ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜେନେରାଲ ସେନ୍ସରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଗଛ ମୂଳେ ତ ଫଳ ଖାଇବା ଲୋକ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଫଳ ଗଛ କାହିଁ ତିଆରି କରିବ, ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଏ।